Maayong adlaw na pod sa tuang tanan mga amigo amiga karong adlaw syempre na napuntay Lakaw. Moadto ta karon og sentro sa Valencia kay tagsara ta kalaag. Lahi bining taga bukid kay ganahan kay matug syudad ba kay man lang makita ta og lahi nga panagway ba. Og narin ta karon diri sa tulay sa Batangan, may gali kay dili kay traffic usahay ra ba diri basta inaaron nga oras grabing trapika. Kini nga oras mga amigo amiga mga alas 11 na nimo ang pagbiyahe mo na nga medyo daghan nagtaw sa plaza kay ti paniudto na po mga estudyante apila to mga trabahante ga paniudto na mo nating panggawas muna bug dirigi ka mo agi has kagyutaong trapika labo pa mo baklay mas may pali magbaklay kay dali pa maabot pero kay naman tayo motor magmotor ta kay kung magbaklay ko gikan ito sa mga para maabtan pag pila ka oras kay layo-layo pod ba ito mong bukid muna nga kinahanglan gid nga kusgo di mo dagan para dali ka makaabot. O pila ra istorya kay di man makanta nakabot na kita mi sa Gaisano City, Valencia. O muni ang gawas nga bahin. Og nipadlong na mi sa entrance og sa di pa nimo sulod amo sa ning ibilin ang amuang helmet kay basin niya mawa ba. Mahalon ba nimo helmet tag 1 million matag usa mo nang idigid ibilin. Og nisulod na dayon mi sa entrance og kita na sa gwardiya ang bagsong kauban kay basig na sulod nga atomic bomb. O duda siya kay wa pay krimen kuno suspect na. Og nakaabot kita mi sa sulod. Dali guys. Nami karon sa Gaisano. Ang kauban ang pinakagwapo nga. Gaduhar ako ni Don Tomatiko. Shout out. Tanaw mi diri og kwan. Ani mig syudad kay sa kabukid pa. Nagsarap katong syudad. Dahil taga bukid kay mating syudad mataha ya. Mataha hadlok og kan ba. Kasala. Og nisaka na dayon sa second floor kay basin og nagipangita ang kauban dito. Nangita ko rin siya og kining boxer. Og nakaabot na dayon mi aning namaligya og plato, kutsara, tinidor ug uban pa. Gisurvey na sa kauban kay kaso kunog maminyo siya. Diri sila mampalit og mga plato para sa iyahang panimalay. Og nisaka na pa mi diri sa escalator pa 4th floor. Sige ra matadig saka kanaog mura matag naigi surveillance. Og abi na ko kisay nagsunod na mga hitsuraan ng mga sales lady. Hi ma'am, dalaga pa ka. Mo regards lang unta mi. Og nagpili-pili na dayon og shoulder bag ng amigo kay og na kuno siya plano mulayas buko na niya ang sudlan sa mga gamit. Unya wa siya plano nga mulayas, adi lang na siya mopalit sunod na daw basta makaplano na siya nga mulayas. Og nakaabot na mi diri sa nay sapatosan, plano ta mo palit og sapatos pero sa kadaghan sapatos diri wagi maigo sa mua kay kini among tiil man gud bura mo gud kadaka og tiil sa kabaw mo to nga naka-decide mi nga di na lang mi mo palit. Labahan ang mga nyali mga puti. Pili ng sapatos oh. Barato ra basta nakikwarta. Sa sige na mugsuroy mga amigo amiga, nakakita mi mag-uyab diha na day nagsakit ang ako ang mata. Unta di mo mabulag. Moto nga sa kadugay na pili-pili, jacket lagi tao na mo ang gipalit unya. Natingala mo si ko baklay-baklay diha kay nangita ko sa cashier sa counter ba. Lisod ginitag sarata maka adtong syudad no kay bisa pag pa-counter maglisod na ta. Og sa kadugay namong pinangita sa counter nakita ra gid namo og wala naglangan amo nang gibayram gipalit kay basig di ta pagawason sa gwardiya unsaon na lang di ta kauli. Smiling man kayo ang cashier nga nagtanaw sa kuha basi nagduda ni siya ba pagtuon niya nga sus kining naong nga wa pay krimen suspect na. Moto nga pagkahuman ako og hatag sa bayad gisuklian na din ko ni madam og 1,000 1 million. So moto kay human na may migbayad unya hurot na pala bang kwarta ni uli na mi kay haskan nagyong gutom kay kana mga oras sa mga amigo amiga. Ala una na nakapin muna nga akong kauban tag-asa kayo og lakang kay kaulay na kay siya. Mao ra to guys, salamat sa pagtanaw og have a great day.